Okay, so we talked about the terminology, and we said that in all these slides, when you see O, it basically indicates the midpoint of that circle. Goed, nou as ek vir jou die volgende gee, dan sê ek vir jou boog AB onderspan hoek X by die middelpunt. It's just, so it's not like we're doing an exercise, it's just I'm showing you how they could, how you should interpret the wording. Nee? So, arc AB, daar's boog AB onderspan hoek X by die middelpunt. Okay, because at the top of each sketch, you will see that they give you lots of wording. Paradise voor Nayola, tweede keer. Ek gaan by die comments gaan luister, hoeveel keer sê ek Ayola jou foon. Ayola foon. Ayola foon. Okay. Right. Then, boog AB, arc AB, onderspan hoek Y by die omtrek. So basically they're telling you that this arc that goes from A to B, I think the English wording is it. Ambulance. Yeah, man. Ek wil nou sê intersect, maar ek voel my wat intersect is gaan deur. It doesn't say, it's not intersect. Ek kan nie dat ek vandag gaan die Engelse bewoording gaan kyk net. Onderspan hoek Y by die omtrek, because that one is on the circumference of the circle. This one was at the midpoint of the circle. Okay. Circumference is omtrek. Okay. Dan sê hulle vir jou, daai rooi lyntjie beteken koord AB, because now that I drew a line from A to B, now it's not an arc anymore. Nou is dit 'n koord, of ek wil vir julle sit pers. Daaronder, van A tot by B. Nee? So koord AB onderspan ook vir hoek X by die middelpunt, en chord AB, kan jy onthou daai woordie? Angle Y at the circumference. Goed. Nee man, hierdie ding se byklank hou ek niks van nie. So it's the same as what we had on the left hand side, nee? Jou omtrekshoek is net so klein bietjie meer skeef getrek en dis kom dit lyk of daai lyn. Yes, ja, maar ons kom nog by dit. Ons gaan nou dit daar. Selfde storie hierso, daai lyk net weer bietjie anders, maar dis dieselfde, né? Nee, dis dieselfde bewoording alles. Jy wil sê teken is so. Hulle skryf juis vandag eksamen, soos hy oefen gaan. Is jy klaar? I wasn't understand. Nee. Mense sê dop tyd. Ja, maar jy kan Google dit. Ja. Ja, maar jy kan Google ja, maar as jy dink so, alles is dom. Ja. Okay. Goed. Ek gaan nie daai net doen nie. Okay, right. So now this is what your slides look like, né? Die halfveerlyn van die koordstelling. Okay, nou die lyn wat die middelpunt van die sirkel loodreg op 'n koord getrek word. So kyk, gaan sien jy daar's 'n koord onder, né? Dan gaan ek van my middelpunt af, kyk daar, 'n lyn trek op daai koord, né? Nou dan gaan daai koord en daai punt van die middelpunt of daai lyn van die middelpunt af sny mekaar met 90 grade. Now when that is the case, when it cuts at a 90 degrees angle, you will know. Ek hou niks van hierdie byklanke nie. That's good. It actually in English it bisects, no? The chord. Dat sny die koord in die helfte, né? Hy halveer. Okay, so kom ons kyk gou. Vind die lengtes. Find the length of OS. Goed. Nou,
Hulle sê vir jou ST is 8 centimeter and OR is 3 centimeters. Now, because of that rule, that we know that a line from the midpoint perpendicular to the chord will bisect that chord. It means that RS gaan wees 4 centimeter. Nee, want die helfte van 8 is mos nou 4. Is julle by daar? Goed. En jou rede daar is want OR is loodreg op ST. Okay, so nou het ek al vir OR en ek het vir SR. So al wat ek nou nog soek is daai skynsy van my driehoek, nee. And then we can actually use Pythagoras. So OS, meaning that hypotenuse, will be 5 centimeters. Is julle by met hoe ek by hom uitgekom het? Moet ek wys? Kyk gou-gou. Wat gaan jy doen? As ek nou net gou daai driehoekie gaan trek, hierso is O, R en S. Ons het gesê hier is 4 centimeter and that was given as 3 centimeters. So we've got to get this one. Nee? Dan gaan ek sê 3 kwadraat plus 4 kwadraat gaan vir my gee OS kwadraat and that was because of Pythagoras. Dis mos 9 en hy 16. So in total OS squared would be 25. Maar daar is kwadraat. So dan gaan ek gaan kry 4 van 25 and that is why OS will just be 5 centimeters. Is julle by? Any questions? Okay. Nou is ons by die volgende slide. Chord bisector theorem converse. So ons is nou, converse is mos teenoorgestelde. Nee? So nou sê ek vir jou, the perpendicular bisector of a chord passes through the center of the circle. So, ek sê vir jou, as OA loodreg is op BC en BA gelyk is aan AC, dan kan ek my afleiding maak that O would be the midpoint. Because that would be 90 degrees and bisected if that line was from the midpoint onto the chord. Okay, so hulle gee vir jou 2 goedjies en dan mag jy die derde ene aflei. You guys good with that? Goed. Nou is ek by daai onderste enetjie. Ons kyk gou die verskillende stellings. You didn't come second break. Same as me. Ek gaan nou gou skryf vir register. Are you writing tomorrow morning? Okay, then come to me. Good. Thank you. Okay. Goed. Kom ons kyk gou. Die wat deur 'n boog of 'n koord by die middelpunt van 'n sirkel onderspan word, is 2 keer die hoek wat deur dieselfde boog by die omtrek onderspan word. Wie van julle was by juffrou Snygans? Is dit julle ching ching? Nee? Ja. Is ek reg? Is dit julle ching ching? Okay. So, in other words, one of you just said that if that is 2x, dis die middelpuntshoek. Hy is mos 2 keer wat my omtrekshoek is. So then, nou hierdie middelpuntshoek is 2 keer wat hy by die omtrek is. Met ander woorde, daai wees x, né? Maar die bewoording sê nou hy kan of deur 'n boog onderspan word, né? So it's either an arc or, and that's what the next one is, a chord. Okay, so dit kan of 'n lyn wees of 'n boog. Dis dieselfde ding, né? Albei van hulle gaan vir jou gee middelpuntshoek is 2 keer wat die omtrekshoek is. Ons gaan nou gou. Daai enetjie gaan ons net maar kyk want sien jy hierdie is my middellyn van die sirkel. Nee, that's the diameter of the circle. And there's another rule that also says that when there's a triangle and one of the sides of actually the diameter of the circle, then that angle would be 90.
Goed. Maar nou ook, jy kan sien hier is 'n reguit lyn. In other words, that's 180. And therefore, this will be half of that, meaning 90. Okay, so dis maar net alles weer in elk geval dieselfde. Hierdie enetjie. X is onderspan in die kleiner segment. Ja. Okay, so over here, it goes to the midpoint, and then above that is the circumference. Hier is 'n ongeluk, né? So kyk gou daar, middelpunt, daar is my middelpunt toe, en omtrek so hy is die helfte van dit. You guys see that? But these two are the ones that you guys usually don't see as easily. So dis kom ons vir daar meer attent maak op hom, né? Okay, goed, kom ons kyk gou na daai voorbeelde. Find the unknown angles giving reasons for your answer. En onthou julle, jy het 'n rede bladsy gekry vlerige jaar, né? Ja. Okay. Daai reëls bladsy netjie, was dit vir julle wat ek hierdie jaar ook gegee het? Ja. So almal van julle moet so een hê. Al hierdie redes is on that page. Study them because if your reason is wrong, you don't get that mark. And sometimes it's 1 mark for both the angle and the reason. So al is jou hoek reg, maar jou rede is verkeerd, dan kry jy dan. Okay? So make sure reasons are stuff that you can't lose marks on. Okay. Dis brownie points, ja. Okay, kom ons kyk gou-gou by nommer 1. As hierdie 84 is, wat gaan X wees? Helfte van dit, nee. Meaning 42. My reason will be angle at the center is equal to 2 times the angle at the circumference. Goed, kom ons kyk gou na nommer 2. Wat gaan Y wees? My middelpuntshoek is daai Y, wat ek nie weet nie. En my omtrekshoek is 35. But midpoint angle is 2 times the circumference angle, meaning 2 times the 35. And that's how we get 70. The reason stays the same. No. Goed. Hierdie enetjie. What will we have at X? Wie wil raai? 96. How did we get that? Daar sê. Okay, because OA, kyk gou, julle kan nie my pyltjie sien. OA en OB is ons radiusse, né? Okay, meaning they are equal. And that means that this triangle is an isosceles. Ek moes eers my woorde kry. Gelykbenige, né? An isosceles triangle. So that is 42 and this will also be 42. So om vir X te kry, gaan ek sê 180 minus 2 keer daai 42. Nee. Okay? So that gives me 96. Mag ek sê gelykbenige driehoek as 'n rede? So daar sê hulle vir jou som van baie verkeerd gelykbenige driehoek, moenie dit sê nie. Wat sê ons nou weer? Jy kan sê som van driehoek, né? Maar dan moet jy net vir my sê dat OA is gelyk aan OB. Okay, jy moet eers moet jy vir my dat ek kan weet. Okay, daar sê hulle radiusse gelyk. Jy kan dit ook net sê. Ja, maar ek het dit wat jy slim is. Okay, dan kom ons kyk gou vir A. Now that we have what X is the midpoint angle. Circumference angle would be half of that. Met ander woorde, 48. Nee, en my rede is, middelpuntshoek is 2 keer omtrekshoek. Ja, sterkte. Goed, kom ons kyk gou na nommer 4. Wat gaan P en Q wees? Wie wil raai? Maar julle het dit waarskynlik voor julle, né? Okay, so P will be 124 because that's double my circumference angle. Right? And Q gaan dan wees 180 minus daai 124. And again, it's an isosceles triangle. So then I divide that by 2 and get the 28. Is julle reg met dit? Any questions? Jy moet nou lekker fokus want al hierdie goed kom in jou huiswerk, né? Nee, ek moet nog net sê dat elke keer huis weer. Nog nie. Ja, juffrou. Okay. Right.
The angle in a semicircle is a right angle. Dis daai enetjie wat ons nou nog gesê het, ons gaan nog weer oor kyk. So daar wys hulle vir jou daai een sy. Kyk gou, hierdie die middellyn, the diameter is one of the sides of my triangle, which means that okay, and same for that triangle and same for this triangle. They will all have 90 degrees angles. Want hulle lê op my middellyn. Nee. Are you looking for which slide we're busy with? Oh, okay. Right. This is just a special case of the previous theorem and is referred to as the theorem for convenience. Nee? So dis maar eintlik net 'n afleiding van daai. Goed, kom ons kyk gou-gou by die enetjie want dit is gewoonlik wanneer hulle so lekker gemeng is wat julle sukkel om dit te sien. So A. If you look at A, what would that be? Ja. A gaan wees 90, ja, because that triangle is in a semicircle. Right? Okay. B, same thing. As jy nou gaan kyk na hierdie onderste, kyk daai driehoekie, hy lê ook op die middellyn, so dit kom weer ook 90 is. Nee, jy moet baie keer, daai is gewoonlik een van jou punte, né? Hulle wys net vir jou O is die middelpunt van die sirkel en dan moet jy sien dat daai lyn gaan dan my middellyn wees en dan moet jy weet ek het 'n driehoek lê bo op my middellyn, so my afleiding is dan nou dat daai hoekie 90 grade is. Okay, goed. As ons kyk na C, in that same triangle we already have a 70 and a 90, meaning C would then be 20 degrees en dan is my rede hoeke van 'n driehoek, né? Some angles of a triangle. By D, that triangle is also on the diameter, so angle in a semicircle, 90 degrees. En dan E, as jy na daai selfde driehoekie kyk, if you look at this triangle that we were busy with just now, that one, I've got 30 and I've got 90, so 180 minus those two, which give me what E is, and it is 60. And your reason, angles of a triangle. Okay, nou as ek homself moeg gepraat. Okay, hoeke wat onderspan word deur 'n boog of 'n koord in dieselfde segment. This is now on the second page. Okay, so wat jy vir my moet sien is dat as ek net gou kyk, wys dit hier dalk nie, ek wil nie nou van dieselfde punt af, van dieselfde boog of as jy wil van dieselfde koord af, ons nou lyn daar sal kyk. Van dieselfde twee punte af op die omtrek maak ek my daai hoekie en van dieselfde twee punte af hier is my hierdie hoekie. So those two angles will be the same. Nee? Daar's net nog enetjie. Sien jy is ook van dieselfde punt af omtrek ook so. That angle will be the same as that one, will be the same as that one. Okay, moeg. Okay, so hulle is allemaal hierdie. Okay, and they're just showing you that it could be the arc or that chord. Nee. Goed. Ja, omtrent. Okay, so what that one is showing you is that if I go from here to circumference and circumference, dan wys daai x, maar ook as jy so om gaan kyk, dan wys dit weer, dit is hoekom ek vir jou gaan sê, dat as jy van hier af gaan werk, daai omtrek soek, selfde as hierdie omtrek soek. Okay. Dan moet jy ook nie probeer wysie. Miskien by die 3 en toe en of jy net aan die punte. Sê gou weer. Ek het van die hoeke. Ja, maar ek dink miskien na die 3 hoeke toe. Ag, nou die punte teen my sien ek wil maak die 3 hoek. Okay. Ek maak so, ek gaan na daai hoekie toe. Maar ek dink miskien na die punte is my. Ek sien nie. Okay, so angles seen, dit is subtended. Subtended by an arc or chord in the same segment are equal. So daar gaan jy sien x gaan wees 38 en y gaan ook wees 38, né? And
the one on the right hand side. X would be 30 because that's the same as angle C, subtended by AB, daai boog. En dan Y gaan wees 40, nee. Is julle nog alright? Pas aan die slag. Angles subtended by equal chords are equal. Nee, nog langer. Goed, koorde vierhoekstelling. When is something a cyclic quad? Een koorde vierhoek. Hy moet gemaak wees uit koorde. Met ander woorde, if this is my circle, I can't have it go from here. That's a chord. Nee, van die omtrek tot by die omtrek. Omtrek tot omtrek. Jy kan nie nou sommer hier. Dit is nie 'n koorde vierhoek nie, want hierdie puntjie moet eintlik daar wees. Hy moet op die omtrek van die sirkel wees, want dit is nie 'n koord nie. Do you guys see what I mean? Okay, so a cyclic quad means it must, all four of those angles must be on the circumference of the circle. Okay, nou, die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek, yes, gee vir jou 180 grade, né? So meaning they are supplementary. Okay, so y plus w will give you 180. X and z would also give you 180. Nee. Goed, kom ons kyk vir daai ene. Sien jy is almal koorde, nee? Because they are on the circumference of the circle. P plus R will be 180 and S and Q will also be 180. Okay, hier gee julle net gou-gou, ek gaan nie nou vreeslik is net voorbeelde weer. Okay, ek wil miskien net gou vinnig praat oor daai. Hierso is dit voor die hand liggend, nee, 180 minus daai van gee uit. En daai bietjie saam gee vir 180, dis van x wat 90 is. Kyk gou hier. Ek kan maklik vir Q kry, né? You could, option 1, ek wil kyk wat sê hulle hier by P, ja. They first got P by saying angles on a straight line, né? Dis hoe hulle vir P gaan kry, dan sê hulle, okay, hierdie en daai, gee saam vir 180. But, there is a shortcut, I think that's in the next few slides, where the exterior angle of a cyclic quad will be equal to the opposite interior. En kyk hoe is 135. Ek sien julle dit. Okay? So as jy wil voortpak, moet jy eers om gaan kry nie kom daar sê. Okay. Goed. Okay, so how do we prove that a quadrilateral is cyclic, né? Om te bewys dat hy siklies is. Met ander woorde, hy's binne in 'n sirkel, né? Okay. Kyk eerstens, what do we know about cyclic quadrilaterals, cyclic quads? The opposite angles are supplementary. So gaan bewys dat die twee teenoorstaande hoeke saam supplementêr is, dat hulle 180 gee. Okay? Met ander woorde, daai 92 en die 88. Okay? Stap 2. Gaan bewys dat 'n buitehoek, exterior angle, is equal to the opposite interior. Dit wat ons nou van gepraat het. Met ander woorde daar, kyk gou, daai buitenste hoekie is 80 en die hoek oorkant hom aan die binnekant is ook 80. Number 3, kry gelyke hoeke word onderspan op dieselfde kant van 'n lynsegment. Met ander woorde, if this is a cyclic quad, né? Kyk gou, kyk daai reël. Wat hulle dieselfde is, né? So hier sê hulle vir jou gelyke hoeke onderspan op dieselfde kant van 'n lynsegment. Dieselfde lyn van daar af vorm dit dan twee hoekies. Okay. Net gou sien. Right, ons sal begin by hierdie enetjie volgende keer. Nee, wat. Okay, kom ek gee julle af vandag, né, dat julle kan gaan leer. Maar jy gaan definitief môre huiswerk kry, hoor? Ja, luister maar. Ek gaan dit vir jou wys. Luister. So that if you have time today, then you can start with it. But it's